peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd, is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Ons gaan nou verder aan met ons bespreking oor verlede tyd, waar daar 2 werkwoorde in een sin is. We continue our discussion on past tense, where we have a single sentence with 2 verbs in the sentence. Kyk na sin nommer 1. Kobus sit en werk in die biblioteek. My 2 werkwoorde is sit en werk. I have 2 verbs. He sits and he works. Now we need to ask ourselves the question. 2 verbs, 2 different actions, which happen at the same time, joined by in. When this is the case, the first verb gets ge. Antwoord. Vroeër in die middag, early in the afternoon, het Kobus in die biblioteek gesit en werk. There's my head second in the sentence, and at the end of the sentence, the 2 verbs gesit en werk. 2 verbs, 2 different actions, happening at the same time, joined by in. The first verb gets ge. Nommer 2. Die speler skop en gooi die bal. My 2 werkwoorde is skop en gooi. There are my 2 verbs. Again, kick and throw the ball. 2 different actions. But this time, the actions cannot happen at the same time. To kick and throw the ball. Here comes the rule. 1 sentence, 2 different verbs, describing 2 actions which do not happen at the same time. Both verbs get ge. 2, which indicates past tense, het die speler die bal geskop en gegooi. Het second in the sentence. Geskop en gegooi. Both verbs getting ge. 2 actions happening at different times in the past tense. Both verbs get ge. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net